everyone. We are from the third group of International Law class. So I'm Wirasa Juwanta, will be moderator for this discussion. We will discussion about general international law, which is very important and one of the topic we will study in this semester. So before we are started, we can introduce our member. The first member, Frisky. Okay, Hira. Hello guys, my name is Priska Amelia Sari. Hello, I am Maria Febriansyah Dewi Harum. I am Nur Soba. Saya Maulana Dwi Al-Mahsi. Okay, we have introduced ourselves. So let's start it. The first speaker, Priska Amelia Sari, and Miss yours. Okay, thank you, Hira. Okay, guys, we want to tell you about general international law atau biasa kita kenal dengan hukum internasional umum. Jadi, hukum internasional umum ini adalah hukum internasional yang berlaku untuk semua masyarakat internasional tanpa melihat aliran pemerintahan, agama, ras, sistem ekonominya, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu ada juga hukum internasional yang terbatas lingkungan berlakunya pada wilayah tertentu atau rejim tertentu yang disebut dengan hukum internasional regional. Internasional khusus yaitu hukum internasional yang khusus berlaku bagi masyarakat internasional tertentu yang tidak didasarkan pada kepentingan regional tetapi kepentingan tertentu. So from the meaning of general international law, we can conclude that general international law is international law that applies to all international communities, regardless of the role of government, religion, race, economic system. Okay, next. Oke, Frisky, thank you. Oke guys, jadi hukum internasional ini mengacu pada struktur dan tata tertib negara yang berdaulat, entitas yang mirip seperti tata suci dan organisasi antar pemerintah. Dalam arti luas, hukum internasional juga dapat mempengaruhi perusahaan multinasional dan individu, dampak yang terus berubah di luar interpretasi dan penegakan hukum. Hukum internasional umum semakin sering digunakan dan dianggap penting pada abad ke-21 seiring meningkatnya perdagangan global, kerusakan lingkungan global, kesadaran pelanggaran hak asasi manusia, percepatan transportasi internasional, dan ledakan komunikasi global. Bidang studi ini menggabungkan dua cabang utama, yaitu hukum negara atau jus gentium dan perjanjian dan konvensi internasional atau jus intergentes. Selanjutnya, Sir Alberico Gentalis, Italian jurist, is the first person who worked in the field of general international law. This field is very different from private international law, which refers to the resolution of legal conflict. In the first sense, the international law consists of the rules and principle of public implementation relates to the orderly system and the intergovernmental system and intercontinental organization along with their relationship and some of the connection to the public both natural or juridical relationship. Next. Okay, next. Oke, peran hukum internasional umum atau biasa disebut dengan GIL dalam sistem sumber hukum internasional dapat dibahas mulai dari pertanyaan apakah sumber hukum internasional dapat dibayangkan di luar ranah pasal 38 Statuta ICC. Dua pendekatan yang berbeda pada GIL dapat diambil. GIL mungkin secara substansi termasuk salah satu dari 3 kelas aturan hukum yang disebutkan dalam Art 38 atau mungkin malah merupakan kategori otonom sendiri sejauh menyangkut perjanjian, bahkan dalam kasus perjanjian dengan jumlah ratifikasi yang sangat tinggi. Norma-normanya tidak dapat dianggap dalam istilah hukum teknis. Sebagai GIL,
Dengan cara yang sama, prinsip-prinsip umum hukum tidak dapat disamakan dengan GIL. Dalam berbagai kasus di mana konsep GIL telah dirujuk. Aturan yang bersangkutan tidak memiliki konten luas yang biasanya dimiliki prinsip. Next. Okay. Maybe decided a deal, but the question remains whether another example less prominent than the common rule found in the international court case can be defined as guilt. According to the author, the answer is negative. Guilt has two components. The first one made with the children's use rule, and the second includes rule without proper classification, but is a legal proposition that reflects the original consensus of the international community and is able to meet the need of translator for flexible law making in today's international community and implement general international law in Indonesian. The application of international law is common, but we must also look at the very basis of our law so that we do not lose our characteristic and identities us as Indonesian. Thank you. Oke, jadi sekian diskusi kita pada hari ini. Mungkin teman-teman di luar sana have question or anything, bisa komen di bawah. Nanti kita diskusi bareng-bareng di next agenda. So, kita dari kelompok 3 terima kasih banyak. So, sampai jumpa. Sampai jumpa, Bye. makasih banyak. Assalamualaikum.